Kita ke informasi pertama pemirsa. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU secara tegas menyuruhkan penghentian konflik antara Iran dan juga Israel yang semakin memanas. PBNU mengutuk serangan unilateral Israel dan mendorong semua pihak untuk mengutamakan diplomasi demi perdamaian dan kemanusiaan global. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU mengeluarkan surat pernyataan resmi tertanggal 20 Juni 2025 yang menyerukan penghentian eskalasi konflik militer antara Iran dan Israel. Dalam pernyataan yang ditandatangani Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf dan Sekretaris Jenderal Haji Saifullah Yusuf, PBNU mengutuk keras serangan unilateral Israel dan meminta seluruh pihak menempati diplomasi sebagai solusi utama. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menegaskan Iran sebagai negara berdaulat mempunyai hak untuk membela diri. Namun, PBNU juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas jatuhnya korban sipil serta dampak global yang dapat timbul dari konflik ini. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mendorong pemerintah Indonesia untuk aktif melakukan langkah politik internasional guna mendorong perdamaian dan meminta PBB segera turun tangan sebagai otoritas penjaga perdamaian dunia. Sikap ini juga disampaikan oleh Gus Yahya saat menerima kunjungan Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia Muhammad Borujerdi di kantor PBNU Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Gus Yahya menegaskan bahwa PBNU selalu berpegang pada prinsip jalan damai sebagai upaya penyelamatan peradaban manusia. Duta Besar Iran Muhammad Borujerdi mengapresiasi dukungan moral PBNU terhadap upaya perdamaian. Ia menegaskan Iran tidak termasuk memperluas konflik, namun hanya mempertahankan diri. ایران من امروز افتخار دارم که در سازمان اسلامی نهضت‌العلما که از قدیم رابطه خوبی با جمهوری اسلامی ایران داشته حضور پیدا کردم. هدف اصلی من ملاقات با رئیس محترم نهضت‌العلما بوده و تشکر از ایشون به خاطر اینکه از جمهوری اسلامی ایران در جنگ تحمیلی که رژیم صهیونیستی اسرائیل به ما تحمیل کرده حمایت کردند. همچنین از مواضع خوب دولت محترم اندونزی در حمایت از جمهوری اسلامی ایران و محکومیت حمله رژیم صهیونیستی اسرائیل به کشورم تشکر میکنم. در جمهوری اندونزی هم دولت هم مردم، سازمان‌های اسلامی، مراکز اجتماعی اسلامی و دانشگاه‌ها حمایت‌های خیلی زیادی رو از ما اعلام کردند که برای ما ارزش زیادی داره و از همه مردم و دولت PBNU mengajak warga Nahdliyin, umat Islam dan bangsa Indonesia untuk terus mengiringi konflik ini dengan doa demi keselamatan peradaban dan tegaknya nilai kemanusiaan. Gus Yahya menekankan bahwa PBNU sejak hari pertama, hari Jumat yang lalu ketika terjadi serangan Israel sudah mengemukakan statement terbuka mengutuk serangan Israel secara sepihak atau serangan unilateral Israel terhadap Iran. Yang kedua, beliau juga menyatakan bahwa Iran punya hak untuk mempertahankan diri atas serangan dari Israel. Gus Yahya juga berharap agar perang ini tidak meluas dan mengimbau semua pihak untuk kembali ke meja diplomasi. Warga Nahdlatul Ulama juga disebut mendukung penuh bangsa Iran dan mendoakan keselamatan bagi kemanusiaan. TVNU melaporkan. Tim TV9 melaporkan.